السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی ہماری کلاس سورہ لہب ترجمے کے ساتھ، لیکن آج کی سورت شروع کرنے سے پہلے پچھلی کلاس میں جو سورت پڑھی تھی اس کو سنیں گے، پھر آج کی سورت پڑھیں گے۔ چلیے نصیبہ آپ پڑھیے۔ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جی قل هو الله أحد. اللہ سے پہلے اگر زبر ہوتا ہے تو یہاں موٹا کر کے بولتے ہیں، قل هو اللہ احد۔ قل هو الله أحد. جی ترجمہ۔ کہو اللہ ایک ہے۔ جی اللہ الصمد. اللہ الصمد موٹا کر کے۔ اللہ الصمد. ہم اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ جی لم یلد ولم یولد. جی نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ جی وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. پھر سے پڑھیے۔ ولم وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا لہو، أَحَدٌ. دیکھیں ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، لہو الٹا پیش کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ ولم یکن لہو۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. جی اور کوئی اس کے اور کوئی اس کے برابر کا نہیں۔ دیکھ اور کر، کوئی اس کی برابر ہاں کا نہیں۔ دیکھ کر، یہاں پر دیکھ کر نہیں پڑھنا، یاد کرنا تھا آپ کو۔ بنا دیکھے یاد کیا کریں؟ کہیں پر اگر نہیں سمجھ آ رہا ہے تو وہاں دیکھ لیں، لیکن یاد کیا کریں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں کہ دیکھ کر ہی سنانا ہے۔ نعمان آپ سنائیے۔ قل هو اللہ احد. ابھی بتایا تھا نا ہم نے نصیبہ کو اوپر، اللہ سے پہلے اگر زبر یا پیش ہوتا ہے تو موٹی آواز میں پڑھتے ہیں اللہ کو۔ قل هو اللہ احد۔ قل هو اللہ احد. جی ترجمہ۔ کہو وہ اللہ ایک ہے۔ جی بہت اچھا۔ اللہ الصمد. یہاں بھی اللہ سے پہلے زبر ہے، موٹا ہوگا، اللہ الصمد۔ اللہ الصمد. صمد۔ اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد. یولد، باؤ ساکن سے پہلے پیش ہوتا ہے تو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، باؤ ساکن سے پہلے پیش ہو تو لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ ولم یولد۔ ولم یولد. جی نصیبہ اتنا کیوں فون ہلا رہی ہو؟ اپنا ایک جگہ رکھیے۔ جی نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ جی وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. لہو الٹا پیش ہے بھائی، ولم یکن لہو۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. جی سب سے بڑا اللہ ہے، اور اس کے برابر کا نہیں، اور کوئی اس کے برابر کا نہیں۔
और उसके कोई बराबर का नहीं, उसके बराबर का कोई नहीं। उसके बराबर का कोई नहीं। जी, देख के याद क्या कीजिए, बल्कि सुनकर। आप वीडियो सुना करें तो एक आयत पहले सुने, उसके बाद जब हम पढ़ाते हैं वहां से एक आयत आप सुने और उसको याद कर लें पहले, और फिर उसके बाद दूसरी आयत सुने, फिर तीसरी आयत सुने। इस तरह आप एक दो बार में ही उसको याद कर लेंगे अच्छे से। चलिए, अफ़ान। अफ़ान, पढ़िए अफ़ान। आवाज नहीं आ रही आपकी अफ़ान। बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है बेटा आपकी, अफ़ान। चलिए, आप अपना ये सही कीजिए, हम दूसरे बच्चे से सुनते हैं। अम्मार, आप सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, नहीं, सीधा कुल हुवल्लाहु अहद। हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, इसका तर्जमा करिए, लम एक यलिद आयत पढ़िए और तर्जमा कीजिए। अम्मार, एक आयत पढ़ें और तर्जमा करें। कुल हुवल्लाहु अहद। कहो कि अल्लाह एक है। जी, अल्लाह समद, सौमद थोड़ा मोटा कीजिए, अल्लाह सौ। बेनियाज है। लम यलिद व लम यूलद, हाँ, ज्यादा हिलिए नहीं। ना उसकी कोई औलाद, ना वो किसी की औलाद जी, है। वलम यकुल्लाहु वाह कुफुवन मोटा नहीं होगा अहद। लाम। ये लाम है, मोटा नहीं होता। अल्लाह में लाम मोटा होता है सिर्फ। वलम यकुल्लहु। कुल हुवल वलम वलम यकुल। यकुल वलम यकुल्लहु जी, कुफुवन अहद। बहुत अच्छा। ना कोई उसके बराबर का है। जी, और कोई उसके बराबर का नहीं। गुड। आप पढ़िए हुरैन। और उसके बराबर का नहीं। हुरैन, हुरैन पढ़िए। अल नहीं, वल। अरे, ये अल नहीं है, वल है। कुल हुवल्लाहु अहद। हम्म। कहो कि अल्लाह एक है। जी, सामने देखा कीजिए। अल्लाह आपको बताइए। सामने। अल्लाह अल्लाह बेनियाज है। जी, याद नहीं किया आपने हुरैन। याद है। चलिए पढ़िए। लम यलिद व लम यूलद, जी, ना कोई उसकी औलाद है। और वो किसी और वो किसी आप क्यों बता रही है। चलिए, और ना वो किसी की औलाद है। और ना वो किसी की औलाद है। जी, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जी, और ना ही कोई उसके बराबर का है। जी, बहुत अच्छा। मुनज़्ज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अल्लाह अल नहीं, वल।
अरे हर्फ देखा करो, इस तरह याद किया करो देख कर। वाव है, अल थोड़ी है, वल होगा ना, वाव है तो वल। कुल हुवल्लाहु अहद। कुल हुवल्लाहु अहद। कुल हुवल्लाहु अहद। कुल कुल हुवल्लाहु अहद। हुवल्लाहु अहद। साफ बोलिए ना बेटा, वल वल्लाहु अहद। कुल हुवल्लाहु अहद। वल, यहाँ से वल्लाहु। वल्लाहु अहद। जी, तर्जमा। कहो अल्लाह एक है। जी, अल्लाह समद। अल्लाहु समद। अब्दुल करीम कैमरा ऑन कीजिए। अल्लाह समद। अल्लाह बेयान है। जी, अल्लाह अल्लाह बेनियाज है। आवाज से बोला कीजिए, साफ साफ बिल्कुल। अल्लाह बेनियाज है। यम यलिद वला यम नहीं, देखिए अरे ये हर्फ क्या है, लाम है, लम। लाम से लम बनेगा ना, यम कैसे बनेगा। लम यलिद। लम यलिद हम्म, कुफुवन वलम वलम यूलद। यूलद। जी, न उसकी ना कोई औलाद है। ना उसकी कोई औलाद है। जी, और ना कोई उसकी औलाद ना है। वो किसी की औलाद है। आपने याद नहीं किया मुनज्जा, अच्छे से याद कीजिएगा इसको, ठीक है। जी। वलम यकुल्लहु वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुफुवन अहद। और कोई उसके बराबर का नहीं। और कोई उसके बराबर का नहीं। अफ़ान आप सुनाइए। अफ़ान। अफ़ान, आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही है। चलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगली सूरत पढ़ते हैं, देखिए आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। अच्छे से पढ़ें आवाज से सब, हमारे साथ रिपीट करते रहें आवाज से, ध्यान से। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। अबू लहब के हाथ टूट जाएं। अबू लहब के हाथ टूट जाएं और वो बर्बाद हो जाए, और वो बर्बाद हो जाए। मा अगना अन्हु मालूहु व मा कसब। मा अगना अन्हु मालूहु व मा कसब।
نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا. نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا. سیصلی نارا. عمار حورین سیصلی نارا. ذات لہب. سیصلی نارا ذات لہب. وعن قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں پڑے گا. وعن قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں پڑے گا. وامرأتہ. وم واو میم زبر وم. وامرأتہ حمالۃ الحطب. نعمان اوپر کریے اپنا چہرہ. حمالۃ الحطب. حمالۃ الحطب. اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن لیے پھرتی ہے سر پر. اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن لیے پھرتی ہے سر پر وہ بھی آگ میں پڑے گی. فی جیدہا حبل من مسد. فی جیدہا حبل من مسد. اس کی گردن میں رسی ہے بٹی ہوئی. اس کی گردن میں رسی ہے بٹی ہوئی. عمار چلیے نعمان پڑھیے. تبت یدا ابی لہب ابی وتب. لہب. ابی لہب وتب. بیہوں نہیں بیوں. بیوں بہو ہاں وتب. نہیں ہے یہاں پر. بیوں بس باغ کو واؤ سے جوڑنا ہے. بیوں. بیو وتب. ساتھ میں ریپیٹ کریں سب. ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے. اور وہ برباد ہو جائے. پڑھیے آگے. ما اغنا عنہ اغنا مالہ. نون پر کھڑا زبر ہے لمبا ہوتا ہے کھڑا زبر. ما اغنا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. جی. نہ اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا. نہ وہ جو اس نے کمایا. جی. ساتھ میں پڑھتے رہیں آپ لوگوں کو بھی سنانا ہے. سیصلا. سیصلا. سیصلا.
سيصلى سيصلى نارا ذات لهب لہب. جی. وہ ان قریب وہ ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں پڑے گا. بھڑکتی ہوئی آگ میں پڑے گا. وامرأتہ وامرأته حمالة الحطب لینی لا حمالت الحطب. حمالة الحطب اور اس کی بیوی بھی اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن لیے پھرتی ہے سر پر. جو ایندھن لیے پھرتی ہے لیے پھرتی ہے سر پر. سر پر. فی جیدہا حبل من مسد. جی. اس کی گردن میں رسی ہے بٹی ہوئی. اس کی گردن میں رسی ہے بٹی ہوئی. اچھے سے یاد کرنا، ترجمہ بنا دیکھے یاد کرنا ہے. جی. چلیے آپ پڑھیے عمار. تبت یدا ابی لہب وتب. جی. ابو لہب کے ہاتھ اور وہ برباد ہو جائے. ابو ابو لہب کے ہاتھ جائے اور وہ برباد ہو جائے. نعمان پڑھتے رہو ساتھ میں، لیٹو نہیں. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. جی. نہ اس کا مال اس کے کام آیا جی. اور نہ وہ جو اس نے کمایا. چلیے آگے. سیصلی لام پر کھڑا زبر ہے. لہب. لہب نہیں لہب. لہب لہب. وہ قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں پڑے گا. جی. وامرأتہ نہیں، را کو موٹا کریں گے، زبر ہے اس پر. وامرأتہ وامرأتہ حمالۃ لتلحطب لتلحطب. لتلحطب. جی. اور اس کی بیوی جو ایندھن لیے سر پھرتی ہے سر پر. جی. فی فی جیدہا حبل من مسد. مسد. جی. میم مسد غنہ. اس کی گردن میں رسی ہے بٹی ہوئی. جی. چلیے یہ آج کا سبق ہے آپ کا سورہ لہب. اچھے سے یاد کیجیے گا، ایک ایک آیت سن کر اس کا ترجمہ اچھے سے یاد کیجیے گا. ٹھیک ہے، ایک ایک آیت سنیے اور جیسے پڑھنا ہے نا وہ بھی صحیح کرنا ہے. آپ کو پڑھنا بھی صحیح کرنا ہے، خالی پڑھنا نہیں ہے، صحیح سے پڑھنا ہے، طریقے سے، رولز کے ساتھ. اچھے سے یاد کیجیے گا.